Ika-44 ngan pinakauri nga regular session ng Sangguniang Panglungsod ng Siyudad ng Borongan nga pinangunahan ni SP member Maria Rosendasa gindumares pa session hall ha siyudad na naglabay ng adlaw. Hining nga sesyon na pudan pangunag yung trataran konseho ang pag-aprobar ng igimpuro-proponer nga ordinansa an ordinance declaring the Borongan City Government hymn as the official hymn of the city government and requiring all local government offices, public and private educational institutions, organizations within the city to sing or play the said hymn during flag ceremonies, official programs, and other appropriate public gatherings nga panguna igindusohan Committee on Tourism, Culture and Arts nga chairperson ni SPM Dasa. Iginpasaliwatan mga magbaralaod ang request nga resolusyon ng buhatan ni SPM Attorney Kathleen Kainday, resolusyon na nagtatagusya nagrekognisar kan Ms. Grace Alrado Dacuno, residente ng Barangay Campisawa, Siyudad ng Borongan, hapakakabuotan ikanapulo nga pesto an April 2026 nga midwifery board examinations nga nagkikilala liwatit Eastern Samar State University of ISU o College of Nursing and Allied Sciences at Universidad han ira kontribusyon hapakaprodusen outstanding Borongan professional. Ngan ginaprobaran pa intag sa nga resolusyon nga nagahatagin otoridad ng LG Borongan na ginrepresentaran ni Borongan City Mayor si Ivan Dayan Agda nga sumulod ng magpermahin MOA Memorandum of Agreement sa San Mateo National High School o kapinanagan National High School na ginrepresentaran ni DepEd Borongan City Division Superintendent Gorgonio Diaz Jr. kasumpay construction higing kikinanglan ng infrastruktura, procurement and educational resources, operation and maintenance at pasilidades o provision at swell with teaching and non-teaching personnel nga naging pasapan konseho in resolution nga nag-aaprobaran pag-transfer in sports supplies and LG Borongan ngadto sa Santa Fe National High School nga nagkakantidad hinharos 34,000 pesos para sa Bagong Pilipinas SOC, Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.